Tapos sa kadaga. Nobis final! Wow, Anton! Anton Cortez, lumusot. Uy, the bullet is that you? The bullet of Kiblawan. Si the bullet ba yan, Ting? Ron Balidor, Senate. Ron Balidor kaya, anak ka niko. Siya second. Bamseng. Nasa ikadua si the bullet. Ikatulo, Lawrence Galicia from Team Campos. So, Nobis final here in Tantangan, South Cotabato. Anton Cortez versus Ron Balidor. Okay, Sambuto. Maguna na daw siya sa motor si Ido. Oy, Sambuto. Yung mga viewers, Maguna na daw si Ido dito sa motor. atras lang tayo. Wow. Sayang. So, oy! Una pa rin, the bullet of Kiblawan. Cortez. Nangunguna pa rin, the bullet. Wow, grabe. Balidor. Oy. Wala. Ito, cross. Si Bonifacio Bonibart na ulahin may galag start. No. Tulong sa pansikan, Bonifacio. Bonifacio, wala kang kita sa tinalimaw. Okay, naguna. So, Anton The bullet of Cortez. Kiblawan, Anton Cortez. Wow, grabe. Lawrence Galicia of Team Galicia Campos. of second. Saki. Aldrich Cruz. Then, Lang. Andy Cruz. Clock lang number hour. Mas Balani, Ron Balidor. Rider ni Boss Dinan Hernandez. Ay, klang shirt. Emas. Grabe, mga Nobis fight. Allah! Wow! Grabe. Wow. Okay, last call, expert open. Allah. Last call, expert open. Oh. Wow, grabe naman pangyayari, oy. Okay, ito na. Nangangamoy second uli ang ating the bullet of Kiblawan. Anton the bullet Cortez. Oy, natumba. Pangalawa, Oy, Galicia na third. Country Campos Racing Team. Lawrence of Esperanza Santo Tomas. Kasunod, Lang Abar, Andy Cruz. Emma San Marbel. Motor ni Kong Dinan Hernandez sa gamit na ni. Ron Balidor versus Balani. Wala, Kong third. Aldrich Cruz, Mas Balani, Balidor. Grabe. And Balidor of Sindang, from Martes Racing. Grabe ni mga rideran eh. Okay, last call, Kohan. Last call, expert open. Okay, si Ron Balidor, sponsored by Donasco from Guimaras. Donasco from Guimaras ang sponsor ani. Wow. Sponsor ni Anton Cortez, siyempre, the manager, John Cortez. The tutor, the manager, the trainer. Wow. BB Boy, Anton Cortez. Leading the bullet of Last Kiblawan, Anton call. Cortez. Last call tayo. Last call, expert Oy! open. Hop! Grabe! Woo! Big Emas versus Grabe, nagawa ng rider ni Kundinan. Sumipa bigla si Emas. Kapahoy ng mga rider sa Nobis MacGyver fight. Emas of Marbel. Kapahoy ng Agrida. mga rider sa Nobis. So, Yes, Lawrence Galicia. Anton Cortez. Okay. Rider ni Boss Ading nasa Campos Racing Team. Second, The Galicia. manager Joel Campos. From And Team third, Kawasaki. Frankfurt, Aldrich Cruz, Team Umang si Balani. Boss Raptor mo. Hop! Ay! Anong gagawin, Balani? Wow! Allah! 250 Wasak-wasak versus mga barkoy. 450! Wow! Bakbakan ito naman sa matibay Balani at Andre Cruz. Grabe!
grabe. Bulamak versus Malita, Davao Occidental. Marvel versus Malita. Agay, kuwagi si Aldrin. Alright, wala pa rin pagkabago. Kuwagi si Aldrin Nangunguna pa rin sila. Malani. Anton, the bullet Cortez. Anton Cortez, breakaway. Grabe. Hindi basta-basta bay. Hindi basta-basta bay. Wow, Anton Cortez Japon leading. Oy, Galicia, alanganin. Third, Klang, fourth, Malani, fifth, Aldrin Okay, Cruz. Klang, Abar. Kaunom, Emas. Andy Cruz, humahataw. Magkaiba Ema sa Marvel. White flag. White flag is up, white flag. Wala, nagkadoon na si Klang ka Galicia. Lilo pa, doy! Oy! Wow. Nag-slow down si Lawrence Galicia. Bike error. Si Lawrence Galicia nag-slow down. Ewan kung anong nangyari sa motor niya. Bike error for Galicia, sayang. Kasalukuyang nangunguna pa rin sa lahat. Oy, di natumba. Ang aking idol na si That's My Boy. That's my Anton Cortez. Di Of natumba. Giblawan, Davao del Sur. Namalas Klang. Body bar. Okay, Anton Cortez. The bullet of Giblawan. Klang, abar-abar, nawala. Grabe naman talaga ang pangyayari. Nawala. Pipi Boy ni Nonoy. Nawala Grabe si talaga. Klang. Ang Pipi Boy ni Nonoy. The champion. John Cortez. Wow, grabe. Okay, checkered Back flag. to back John Cortez. champion. Ang papa. Oh, hahay. Wow, Anton Cortez. Okay, Nawala si Palayo Klang. Balita. Nawala si Klang. Andy Cruz. O pala. The MacGyver Emas. Motor ni Kong din ang gamit na din. Tuwa dito, natumba si Klang. Okay. Wala na. Emas. Ito na. Galicia, Ito Road na. Corridor. Oh, pasandilas lang ko. Ituyo na din. Oy. Ito na. Dito na tayo. Expert Open. Mga Wala tao. si Klang.